In the name of Allah Almighty, who is the most forgiving and is the most beneficent. Welcome to my YouTube channel, and today we are going to learn something about Mirza Asadullah Khan Ghalib, especially his poems in explanation to his themes. This is the second video on this great poet. गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ारो ज़ारो क्या कीजिए हाय हाय क्यों। कैद हयात और बंद गम असल में दोनों एक हैं, कैद हयात और बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। Mirza Asadullah Khan Ghalib tells us that there is no cure for a lover except death. When he concludes his works, is all the love, then death comes. And death is the only panacea for his pains. मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मतलब मोहब्बत जिसको हुई और मौत में कोई फ़र्क नहीं है। There is no difference between a dead man and a lover, क्योंकि उसे मिलते ही गम है। ज़िंदगी और निजात तो इस ज़िंदगी में पॉसिबल है ही नहीं। दिस इज़ ओनली फॉर लवर्स। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी कि काफिर सनम निकले। कहाँ में खाने का दरवाज़ा और कहाँ वाइस, कहाँ में खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले। Means why you are comparing Mirza Asadullah Khan Ghalib with a Maulvi, with a person who preaches. A person preaches and Mirza Asadullah Khan Ghalib go to in a place where wine is served, so he drinks wine, and a preacher preaches something good or bad, I do not know, but he says that he preaches. I only know this thing when I used to leave the Mekhana, then he used to come. Because there is no difference between a preacher who claims to be good, but I do not claim to be good. But when I go to home, he comes to my place. So he compares this. I'm not indifferent from the world. ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता. This was not in my luck that my lover must come before me and I must see him, or I must see her. If I see her, I die. तो ये हालात हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के दिल के। अगर हम इंतज़ार करते रहते तो फिर यही इंतज़ार होता और कभी दीदार होता ही नहीं। अच्छा हुआ मौत आ गई, जान छूट गई। कहूँ किस्से में कि क्या है शब गम बुरी बला है, कहूँ किस्से में कि क्या है शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। What a wonderful poem it is. कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती अगर जिगर के पार होता। तीर नीम कश बोलते हैं जो आधा खींचा हुआ तीर हो, मतलब एक फुल स्पीड से टारगेट को चूज करके तीर लगाया जाता है, लेकिन ये आधा खींचा जाता है। ये इस वजह से किया जाता है कि तीर किसी के जिगर के पार ना हो, वो वहीं पे फंस जाए। वो इस वजह से क्योंकि अगर तीर किसी के जिस्म में फंस गया तो सबसे ज़्यादा अजियत वो उसे देगा। तो तुमने जो अपनी आईब्रोज को पकड़ के और उनको आधा खींच के मुझे नज़र का तीर मारा, वो मेरे जिगर में अंदर चला गया, दिल में अंदर चला गया, लेकिन वो निकलता भी नहीं। अगर निकल जाता तो फिर दर्द कहाँ से होता। अब जो दर्द से जो खलिश पैदा होती है उसे मुझे एहसास होता है कि हमारी मोहब्बत है। मतलब दर्द अगर है किसी भी लव में तो फिर उसका ये सबूत है कि देयर इज़ लव एग्जिस्टिंग। तो ये डेफिनेशंस है मिर्ज़ा गालिब की अबाउट लव। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं कि वो क्या लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, शब आए हिजर को भी रखूँ गर हिसाब में। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कब से गम में हूँ। ये गम तो इतना पुराना है, जब से मुझे मोहब्बत हुई और तुम्हारी और मेरी जुदाई हुई, तो इतनी पुरानी मेरी मोहब्बत है, इसमें सदियाँ भी लग सकती हैं। ये एक ज़बरदस्त गज़ल है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की। इट्स एन अमेजिंग वन।
مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جاں، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، تا پھر انتظار میں نیند نہ آئی عمر بھر، آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں۔ مطلب میں ان کی محفل میں گیا، وہاں پہ میں نے کچھ پیا اور میں بے ہوش، کچھ ساقی نے ملا دیا میرے شراب میں اور میں بے ہوش نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آئی۔ اب یہ لگتا ہے کہ پوری عمر اب مجھے نیند نہیں آئے گی، اب میں ان سے کیسے ملوں گا جو مجھے صرف خواب میں ملا کرتے تھے۔ تو یہ ایکسپلینیشن ہے مرزا غالب کی اپنی سچویشنز اور ایموشنز کی۔ اصل میں اس کی میننگ اس طریقے سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ کسی بھی اس انسان سے ملے جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، کوئی بات آپ کو ایسی بری لگی کہ اب آپ کو نہ تو نیند آئے گی نہ پھر مزہ آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے پوئمز کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک لاسٹ غزل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو پوری فلسفی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو کیا غم سر کے کٹنے کا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو کیا غم سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ کہ اچھا ہوا کہ میرا سر کٹ گیا جو پوری زمین کے غم کو لے کے میرے کندھوں پہ کھڑا ہوا تھا، اور میں جھک گیا تھا، میں اپنے گھٹنوں پہ تھا، میں نیچے زمین پہ تھا، اور اس سر کا اتنا وزن تھا کہ میں اسے تھام نہیں سکتا تھا، میری گردن کو اس نے جکڑ کے رکھا تھا۔ اچھا ہوا کٹ گیا کہ مجھے نجات مل گئی۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، کہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب مر گیا، کیونکہ اس کے پاس بہت خواہشیں تھی، وہ اپنی خواہشوں کا اظہار کرتا تھا، دنیا کے بارے میں سوچتا تھا، محبت کے بارے میں سوچتا تھا کہ یوں ہوتا، ایسے ہوتا، یہاں انسانوں کے حالات بہت اچھے ہوتے، اور یہ اس کی دلی خواہشیں تھیں۔ اب تو وہ مر گیا، اب کون ہمیں بتائے گا کہ اس کی دلی خواہش کیا ہے، وہ اپنے قوم کے بارے میں کیسے سوچتا ہے اور کیا سوچتا ہے انسانی سماج کے بارے میں۔ اچھا ہوا کہ وہ مر گیا۔ یہ فلسفی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کی، ان کی اپنی زندگی کی، اور ایسے تو کافی ساری باتیں ہیں جو کچھ ویڈیوز میں پاسبل نہیں ہیں کہ ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی پوری لائف کو بیان کر سکیں۔ یہ کچھ پوئمز تھے، تقریباً 27 پوئمز ان دو ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ایسے مرزا اسد اللہ خان غالب کے 1000 سے بھی زیادہ پوئمز جو ہیں وہ موجود ہیں فارسی میں، تقریباً 2000 ہیں، اور اردو کے اندر تقریباً 819 یا 816 ان کے پوئمز موجود ہیں، جن کے بنیاد پہ وہ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اور کافی ان کی اردو پوئٹری ہے وہ تقریباً 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے اندر ایک شاپ کے اندر رکھی تھی، جنگ کے دوران اس شاپ کو آگ لگ گئی اور ان کی تقریباً جو سب سے بڑی پوئٹری تھی وہ وہیں پہ جل گئی۔ تو اس کا بھی غم مرزا اسد اللہ خان غالب کو نہیں تھا۔ جب دکان کے مالک نے انہیں بتایا کہ جو پوئٹری آپ نے چھپنے کے لیے ہمیں دی تھی، بھیجی تھی ہمارے پاس، وہ تو جنگ کے دوران آگ لگ گئی اور وہ ختم ہو گئی، تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوا کہ جوانی کی غلطیاں کسی کو پتہ نہ لگیں گی۔ ہی واز این امیزنگ مین۔ دنیا میں ایسا کوئی ٹاپک نہیں جس پہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کوئی شعر نہ کہا ہو۔ جب وہ اپنے گھر میں ناراض آ کر آتے تھے اور ان کی بیگم کا موڈ خراب ہوتا تھا تو اس پہ بھی ان کا شعر ہے کہ پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ نہ دیتے ہو نہ دے شراب تو دے، ہے جنبش لب اگر تو تمام کر ہم کو، ہے جنبش لب اگر تو تمام کر ہم کو، بوسا اگر نہ دیتے ہو نہ دے، منہ سے کہیں جواب تو دے۔ So I hope that you are loving my videos, and I'm trying hard to present Mirza Asad-Ullah Khan Ghalib in a good way, but I'm not fluent in Urdu, and I'm trying my level best to pronounce all words correctly, all poems correctly. And I make videos on writers because I love the poets. I love Urdu, Sindhi poets, English poets. So this is a little effort
in order to make people understand regarding these great baths. Thank you so much.